Aduh asli nih, tinggal seikat asana kayak apa ya. Oh iya, mau bikin itu tadi ya, nggak ada jahenya tadi apa enggak, apa kunyit doang? Ada Tadi kan cabe, bawang merah. cabe, kunyit, bawang merah, salam, laos, serai. Baru turun sama jahe. Ada Ada jahe. jahe di sana kabeh kita gawe siji wae lah gede, siji 1,5 kilo. Sana dibikin kecap.